बोलो बोलो अच्छा बोलो सामने चलो बोलो ये कस्टमर लोग पापड़ गरम गरम पापड़ ले लो कौन चीज सीखते कौन चीज सीखते कहाँ से सीखा है कोलकाता से कोलकाता से सीख के आया मैंने कोलकाता से सीख कर आ गया जो हमारा कंचनजंगा एक्सप्रेस होता है ना हाँ हाँ उसमें वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड না কারোর প্রফেশনকে ছোট করে বলতে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে এটা ঠিক এটা একটা আর্ট মানে এই যে Yeah. ভয়েসটাও বার করাটা ইয়া একটা ইয়া art। ইয়া ইয়া এটা আমি চেষ্টা করার ইউ আর চেষ্টা রাইট করছি। ইউ আর রাইট You are a very bad artist. ইয়া Leave it. নো নো Disgusting, bro. এ ले लो হেলমেট পাপড় হুম হুম এ ভাইয়া খাবে তো মনে থাকবে না খেলে আফসোস থাকবে আসো খাও পয়সা দাও চলো ছাড়বো দাঁড়াও मैं तो हंसते हंसते पागल हो गए अरे बाबा ओके फाइनल आज यहाँ पे ट्रेन था इसलिए डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को मेरा मन था कि यहाँ पे जाके एक फ़ोटो खिंचाने का लेकिन ये डिस्टर्ब कर दिया आज ये मेरा सर धुक जाती हो गए जाती ভালো করে